Usagile wewi dameme uwese o baba uwese o sanere uwe yamene o ese ni maseti u negbeme uwe mene o uwese o baba uwese o sadera uwe yamene o ese ni maseti u negbere uwe mene o uwese o baba uwese eteni gbia eteni ku iwe ni walare ni mato gosa na gosa na ye oriono nwa ya gosa lo bua because osalobua o piano wegbe okute tebite negwogo yo o piano wegbe na ya lode yo okute tebite negwogo bagi amwe musase amu bible ari church aya gosa edogbonuje suseti gosa wo wa ya gosa uriyowe na nwa ku ya gosa wa dati osalobua kun ni we kurire aje wani ge no ge bota we de na eni bu yen wa en ya ju atawa de ge ni po na ya mweti nya sabe ni na tine imuno salobua no bi o salobua opologbo we tagbon me opologbo we gi o wa me ibo se ni na gosa ti gosa o se na bi ka mu wa de na wa ga gbe me wo ge bota na ebude ni riere na wa ye ni le an wa ya ladosa wa hia gosa ima gosa se dufo me emi no hia sie no hia gosa baba ita me baba osalobo anu dazi na pam no fia yodere no siwa ya ri ni ma do gosa o sanu dazi ima do gosa ni ma yo no nwa ya gosa wa no uho wa ri boy uho ma na o eteni gba teni ku wa mu bogu gwana oho ma na wa ri boy uhori we ra uho me dato salobua emi ya no dan orion itamu salobua bo se no sale ya bo na gbina me igbina na salobua gbina ni ma hia we te agbe ogbina wa son ogbina wa fa to yi gbina hia ma vie ma yori imuno samu ma to bi ma se ti we ede agbe de mu imuno salobua no emi opa nya no salobua yi o ha de na imuno salobua ya hi wa begi mi ya fefe no sayi oso okeke ni mamu eti nya sa na ma no wana gbon yi ero wa ga mo eti nya sa na ri oriori ma ya go salobua ina we le ba le ka me iji ma verima edene na wa ga mati nyasa wa le boy o hore o ho ma na o edipo yen gare o salobo ade edipo yen de o salobo ade wa ri boy o hore won ni ono ton o salobo han ya gbowa won ni ono ton ya gbowa wa le boy o hore wa mati nyasa lobo me no be gbon edene na imweti me na munya salobua emi kemi no ori me ya ye ni ya wo ho salobua ri mo boy ware ino ya me ya wo ho we na yen wo ho re ila ya we salobua no ri sie me wa ni na be le wa esefena be tamwa ken wari ya je wana ge me tende na no salobua gbegbe ime fa gawa emi ni wa ri obo ya fefe no ma won dinu denu wa o be na ko no yen to mu to boy wa ni wa ri awu ma na gbonde o ni block wa ni bi o salobo ade ero salobo a ya o gen wa son gen wa fan ru da lo pa ero no so sa wa mo sa se wa en o sa pologbe me dagbon me o sa pologbe me dagbin ma ya ami o ma na ya gbe salobo ero doro watamame ero usase usapia no wegbena ya lote kenuri ase datu salobua aka ya we bosoliwe
we ka musalo boa because sa seyan eyan jiwe ade agbon o sa jiwe ade agbon sa jiwe we ka musalo boa no da orion we vie masalo boa o we avie masalo boa o salo boa bere we o ge bere we o bere we o enve no vie salo boa enve no vie so fa umaya we no makia da iwa we maya so ni emi dan da iwa o salo boa bere we o be enve no vie wa enge o salo boa o gele polo ege ne mi na sunu da esikame ina dato salo boa wa san wa van iso ma salo boa wa san wa van eye we so ma yen gbina no gbina igi wa me yen gbina no gbina me kenina lerum ne gbeme na 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 wo hame ina ni me ina ne do bonije ina ne emaya ni makene o no ma mo wo no ma kino mo wo no ma ibe na niya ibe na wo wa mu tinya sa no sa do mi mafa o sa pa o seti mi mafa me imagine my seti my net ticket ni ma ya mo gbi ma we ma do mi gbi mafa o sa lo ba nyeti ma o pon ni ma jo de ne na o bo sa ye aje o sa lo ba achi ma da mo sa lo ma ju pon le ma pero sa lo ba to ri enwa keti ni ma ya awo na mi o so o keke ni ma mo tinya sa a ri ba de na bo sa no a ri o de na bo sa no ken ni ma ri ya wo bo sa no de no se ni me na mo tinya sa o keke ni ma mo tinya sa a mu bible wi mari ogu ga musa aya en ga mo tinya sa e to ponu je lero gyo sa o sa lo ba be venu vie even when we vie ma sa lo boa o sa lo ba mi we fan o be ni we mata mo ge we even vie o sa lo ba on we are here lero we kwa lero en we ate kali o ye we na mo sa lo ba mi we o mi we o pase we so what dia mo tinya sa edibo ye de what dia mo tinya sa wa mana mo tinya sa wa o wa eti bo wa lo wa ye gbo wa ye gbe ko sa lo bo a o won no ton asa no we gbe o sa ba ya gbo a o ku te tele gbo e sa lo bo ani o gogo wa o dia mo tinya sa ọjà mo ti nyasa keke wa ri aje de na wa ge me gbota na afi agbosa agwaro wa origi owuwa origi egbo origi egbo wa no sa no ba yu gwe sa gien o ge Jesu ya gbo wa no wa e no ga soro ma no wa ya fe no sa no ba mo ya ro wa no wa no ko ya ro wa benita eri o wa je ti me obujo bitu wa baba apa manu dazi o sawesi baba una we ime lati una we do ogun re tene na we do ogun o ge gbota na ti me ti o salo ba nu dazi lo yagun o be ro mi o me we lo ri mo je emi ya no da orion ta mo salo boa baba emi ave ke mi ave lo kian o ta gbon na ya fe e mo nu we ji ya gbon e ge se kini aje ba so e ge se kini aje ba fan o bia no ko no wa iyen yan lo tin ketin o no so sa lo boa ero me mo tin ya sa lo boa ni o sa lo boa gbuna me ba so gbuna me ba fa gbuna ni gi wa me gbuna ni mo me gbuna no wa me o igwe sa gyoge ya gi wa me ugbe mi efa ona gbaga me o sa nu dazi baba o wesi betene na o wesi e pon me e rie no pon me mi ru me Domani vita me ma salo puegate vita me ma ya bon domani vino da me ma aji no jori gate vita me ma ibi agbon iyo no awe si be de na ye inye no re de na iri ose iga ibi tamu wa na he ya ali dosa o sege o ka kini male de dosa o no nwa ma ya de dosa o sa ba ga mi mafa o sa ba ke mari la sa ba mi mafa
usa tima ma ti obi ma usa mayagwe usa gwe ni mayagwe no wa wesi usa no ka ki eke nu wa o we wa be ya ge afia gbosa gbogbo ya ro ni Jesu Kristi no mi ma fan